Brali smo iz vrta, družili se, bilo je i gostiju, a onda smo konačno počeli naš novi projekat. Od prvih šipki i mjerenja pa sve do trenutke kada se već počela nazirati naša nova ograda. A između svega toga, vrt, kuhinja, domaća hrana i naši obični dani. Ovaj video počinje kadrovima iz kuhinje. Paprike su iz vrta koji njegujemo kod svekra i dio vas je tu berbu već vidio u prethodnom videu. Paradajz i krastavci su iz našeg vrta ovdje kod kuće, boranija je od naše drage Ane, a tu su i šljive koje su još ostale od moje mame i jabuke iz Arminovog rodnog mjesta. Dok Armin popravlja potpornja ispod jabuke, ja ću nam pripremiti paprike u redni sa crvenim lukom. Paprike sam očistila i narezala, dodala crveni luk i sve stavila u tepsiju. Pred kraj pečenja preliću ću ih sa malo mlijeka i dodat ću kajmaka i to je sve. Dok se ručak pekao, sjela sam za laptop. Armin je ušao izvana nakon što je završio još jedan brzi posao, pa smo još malo pili kafu. A onda je bilo vrijeme za ručak. Hljeb je Armin malo prije kupio u pekari Begić u našem gradu. Nedavno smo ga jeli kod svekra koji je njihov redovan kupac i baš nam se dopao, pa je i Armin ovaj put svratio kod njih. Nedugo nakon ručka nazvali su nas iz firme Zeha Zola da nam dovezu materijal koji smo kupili prethodnog dana za naš novi projekat. Moram priznati da smo bili oduševljeni brzinom dostave. Armin i zaposlenik su istovarili metalne šipke ispred naše kuće. Vjerovatno neki od vas već znaju o čemu se radi, a posebno jedna moja gledateljka koja mi je rekla da je, kako kaže, sanjala ovaj naš projekat. Nakon što je kamion otišao, otišli smo malo napolje da popijemo kafu. Navratio nam je svekara, kasnije i djeveri Jetrva sa Emilom. Emil je ovaj put obradovao svog amidžu Armina jednim poklonom, dodatkom za automobil. Evo već sam uzeo dvije, rekao ako Ođo bude uzeo, bacit ću u golfa, ima u golfu nekakav. Svaka te čast.
Ja vičem baš, on baš razmišlja, rekao, šta on je čuo, rekao da trebam zamijeniti, uzeti, rekao i isto on je odmah radi. I tako, ima ne, bilo sam se I gdje sad eto piši na... Kao što to obično biva, predvečer smo još malo bili u vrtu. Narednog dana navratile su moje sestre i zetovi, koje se do sada već upoznali. Tu legneš i spava. Hey! Hi guys! Kako ti je lijepo? Kako je to komplet? A onda je tetkina djevojčica poželjela ići u tetkinu. Znam šta želiš. Znam šta želiš. Dok smo mi brale, mali braco je puzao po podu i imao svoje zanimacije. Ovo, a hoćeš li se ubost? Hajde vidi, hoćeš se ubost. Hoćeš, jel da? Hajde, daj ovamo korpicu. Nemamo peršun. Dođi. Sad ćemo mi tebe ovako. Hajde ti ovu probaj, uvrni je polako. Uvrni, to. Ti ćeš, hajde. A što ja uvrni? Polako uvrni, polako. Još. Pazi ovu gor. Hajde, ček, pusti. Ovaj put ovdje nismo imale mnogo toga za ubrati, pa smo nas dvije otišle na istočnu stranu dvorišta i ubrale ono što je bilo spremno. Naredni novi dan ponovo sam bila u kuhinji. Pripremala sam sataraš od paprika, paradajza i luka. Njegovu pripremu ste mogli vidjeti i u mom prethodnom videu. A nakon prženja i pripremanja hrane, naročito nakon paprika, luka ili ribe, uvijek volim na šporet staviti vodu sa nekim začinima da kratko kuha i da se lijep miris proširi kroz kuću. Ovaj put sam dodala suhu lavandu, koru od limuna i malo klinčića. Taj dan sam malo i pospremala kuću, ali iskreno ništa od toga nisam snimala. Poslije podne smo se uputili u Prilug, u moj rodni grad Živinice, kod moje rodice Admire i njenog supruga Asmira. Njima je slatka, kako se to kod nas kaže.
Asmir je promijenio posao pa nas je odlučio počastiti, a društvo su nam pravili i Admirina sestra Emina i njen suprug Nihad, koji su došli na odmor iz Njemačke. A tu je bila i naša mala, ili da kažem velika Raja. Kupio? Tekta. Tekta ti kupila. O Bože, dragi, njoj je tekta kupila. Njihov kutak za odmor neki od vas već poznaju iz mojih prethodnih vlogova. Ovaj put su dodali nekoliko noviteta, između ostalog i nadstrešnicu iznad stola. Aj, drži malo, Asmire. Abrel. Hvala, kam šaši. Denja. Naravno, morala sam malo prošetati i kroz Admirin vrt na njihovom zemljištu koje su kupili nedavno. Znate već da volim razgledati vrtove i cvjetnjake, a naročito kada sve ide polako i postepeno. Meni je nekako zanimljivije pratiti radove, vrtove i uređenja kada se sve mijenja pomalo, nego kada se sve uradi odjednom. Ne znam za vas, ali ja ne volim brzinu. Osim naravno kada za neki posao stvarno postoji razlog da se mora brzo završiti. A ovdje se već ima šta vidjeti. Kadifica za oprašivače. Lubenice, dinje, paprike, paradajz, tikvice, krompir, kupus, maline, grožđe, smokve i još mnogo toga. A pored njihovog zemljišta nalazi se jedan divan potok. Znači, evo sam travu oko ovih paprika 680 puta, znači... A vidi se, draga Admira. Pa ne treba ono ja previše. Biće, pa što napraviti? Jest. Biće ovako, ako baš vidiš veliku neku, onda vi čovjek Aha, nije gotovo. aha, a jesi ti mašala dobro, bravo. Vidi što im godi. Neke... Gusjenica neka, nešto ja ima nešto što jede. Sana. Maša. Gdje su lubenice? Ne, još tamo, vidiš, još. Sam ići, A gdje stavit ti ću. ima lubenice? Čekaj. U jednom trenutku Asmir je rekao svoje sretno, a po pozdravu već možete zaključiti gdje je počeo raditi. Sretno! Naučio, vidiš što Bude hajirli! Ja, ne vidi, posoli ga. And when you go, I will fall back apart. Kako se spuštala noć, sjeli smo pod sjelice pored njihove vikendice ispod nadkrivenog dijela za stolom. Admira i Asmir su nam ubrali i poklonili šljive, a narednog dana sam ih istresla u Demirliju tepsiju i jednu zdjelu. A onda smo konačno počeli naš projekat. U garaži je bio aparat za varenje, kao i sve ono što smo dotada nabavili za početak radova. Armin je prije nekoliko godina imao jedno loše iskustvo sa varenjem kada je opekao oči. Pa smo ovaj put kupili automatsku masku za varenje, naročito zato što je on potpuni amater. Za svog života napravio je samo jedan kavez za našeg papagaja kojeg smo nekada imali, tako da smo sve informacije pažljivo skupljali i onda kupovali ono što nam je potrebno jedno po jedno. Da iskoristi u sebi svoje.
Nakon što smo izmjerili balkon i stepenice, ja sam nacrtala kako smo zamislili, a Armin je počeo sa sječenjem šipki i varenjem stopa za stubove ograde. Ja sam u međuvremenu počela sklanjati naše biljke sa balkona i stepenica. Sve što nam je bilo potrebno nabavljali smo u nekoliko trgovina. Aparat za varenje, masku i većinu drugih stvari kupili smo u Tehnomixu u Živinicama. I ne mogu a da ne pohvalim vrijedne radnike koji su bili tu taj dan, koliko su nam bili od pomoći. Dok je Armin radio, ja sam sklanjala sto, stolice i biljke. Hoćemo osjeći i teći. Hoćemo. Gore vidi zvijezda. Kad se Jurac Jovan sad sastanu. Treba će živa oca, a? Ne sam bila u koči. A žega. Žega, mega. Ćemo da se svađamo sad. Ajde, neću. Napravio je prva dva stuba, a onda nas je kiša prekinula, pa smo odlučili popiti kafu u garaži. Nakon što je kiša prošla, odradili smo još malo sitnog posla, s obzirom da smo te noći imali goste. Narednog dana čekala me oprana odjeća na stolu, a vrtna kolica su već bila puna otpada. Pošto Arminu za sada nije trebala moja pomoć, bacila sam se na prijevljenje cvjetnjaka. Ovo su druga kolica puna vrtnog otpada, korova i osušenog bilja. Ko bi rekao da je na ovako malom prostoru bilo toliko toga? A onda su na red došle i uhormašice koje nam je prethodne noći donijela naša divna Amela. Odmah sam morala potražiti recept kako bi ih narednih dana mogla pripremiti. Armin se poslije odlučio malo ispružiti nadeku ispod jabuke. Imao je dosta jake bolove u leđima, pa je htio malo odmoriti i vidjeti može li nastaviti sa radovima. Nakon što se odmorio, sjeli smo na deku i jeli na travnjaku dok smo čekali da sunce zađe. Ovih dana temperatura je bila baš jaka, a grah koji smo jeli pripremio se gotovo sam u električnom loncu dok smo mi imali radove.
Kada je sunce počelo zalaziti, Armin se vratio na balkon i u garažu da nastavi. Odlučio je sve raditi na licu mjesta, jer kaže da će mu tako biti sigurniji i imati manje početničkih grešaka. Polako su počeli nastajati stubovi, rukohvat i donja šipka, a dok je on radio, ja sam još malo obišla cvjetnjak i vrt. Sunce je već zalazilo. Stoj stolice koje smo sklonili sa balkona stavili smo privremeno kod drvene garaže i baš nam se dopalo kako izgledaju ovdje na travnjaku. Na istočnoj strani dvorišta ostalo je još posla oko paradajza i krastavaca, ali ja sam za taj dan završila sa vrtnim poslovima. Sjela sam ispod jabuke pored deke sa laptopom i nastavila uređivati novi video. Armin je još uvijek vario na balkonu, a sada se već mogla vidjeti i glavnina naše buduće balkonske ograde. Mrak je polako padao, svjetla su se upalila kao i vrtne lampice, a Armin je i dalje radio.
Kada je završio za taj dan, sjeli smo za sto da popijemo kafu sa Djeverom i Jetrovom koji su došli vidjeti kako napreduju radovi, a onda još malo noćnih kadrova našeg dvorišta i balkona. Narednog dana ponovo sam prvo obišla vrt. Moram priznati da mi ovo cvijeće sa balkona ovdje baš lijepo pristaje na ovom betonu pored garažnog puta. Armin je već iznio šipke na stepenice jer danas počinje radove na stepenicama. Dok mu nije bila potrebna moja pomoć, otišla sam na istočnu stranu dvorišta da povežem krastavce, cvijeće i još nekoliko stvari koje su čekali da se obave. Ove godine mi je paradajz ispod balkona malo slabiji u odnosu na prethodnu sezonu. Njega smo kupili kao sadnice, a pored drvene garaže nalazi se naš kruško paradajz Sherry i paradajz od Djevera. Sve smo sami uzgojili, osim nekoliko sadnica koje smo dobili od Djevera. Malo kasne, ali se nadam da će stići na vrijeme. U gredicama kod garaže ponovo je procvjetala i vajgela koju sam uspjela ožiliti, a onda sam vezala i ružu penjačicu uz drvenu garažu. A onda je ponovo došlo vrijeme za kafu, dok je Armin na stepenicama brusio, uzimao mjere za sljedeće stubove i pripremao mjesta gdje će ih bušiti.
Očistila sam šljive, stavila ih u tepsiju i pošećerila kako bi ih ispekla u rerni. Na ovaj način već godinama bez puno muke i brzo pripremim slatko od šljiva koje moji momci mnogo vole. Ovaj način me naučila moja rahmetli svekrva, a vidjela sam da i moja mama u svom videu malo detaljnije objasnila pripremu ako nekome bude potreban recept. Inače, mnogo stvari nisam naučila od svoje mame jer sam se udala jako mlada, a mama nije imala baš ni vremena da me sve nauči, pa sam nešto učila od svoje jetrve, nešto od svekrve, a nešto od svoje mame. I dan danas učim. Ne mogu za sebe reći da sam savršena kuharica jer čovjek cijeli život uči. I tako je došla još jedna večer. Armin i ja za stolom, zdjela lubenice ispred nas, mrak, večernje lampe, vrtnje lampice i zrikavci. Kafu ovaj put nismo ni pili, bilo je već jako kasno, ali prije nego što smo završili dan, morali smo još jednom obići radove. Glavnina naše buduće ograde već se lijepo vidi. Stubovi, rukohvati i donja šipka su tu, a ostali su još neki sitni radovi. Mi uvijek kada nešto napravimo, ponovo dođemo gledati, razgledati i obići sa svih strana. Valjda su to te neke mali stvari kojima se obični ljudi poput nas raduju. I tako je za ovaj put završena još jedna faza naših radova. Još uvijek ima posla, ali polako ide naprijed. A za kraj još malo kadrova naše kuće, dvorišta, ograde i stepenica iz različitih dijelova dvorišta, nama za uspomenu. Hvala vam što ste i ovaj put bili uz nas. Vidimo se u narednom vlogu.